ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਰਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸ਼ੋਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚੂਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਇਹ ਸਮਝੋ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਤੌਰ ਕਿ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਸਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦੇ ਸਨ। ਦਿਹਾੜੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਫੇੜ ਆਂਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਮ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੌਂਸਲ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਕੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਛੋੜ ਆਓ, ਲੈ ਆਓ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੋਸਟਰ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਬਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਬਰ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਬਰ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੰਥਲੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਅਸਲੀ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਡਰਨੇ ਨੇ। ਉਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਬਰ ਈਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਬਰ ਈਟ ਹੀ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਬਰ ਈਟ ਹੈ ਤੇ ਜਸਟ ਈਟ ਹੈ, ਹੰਗਰੀ ਹਾਰਸ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਕੁ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਰਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਾਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੀਕ ਨਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ 90 ਪਾਉਂਡ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹਰ ਹਫਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੇਮ ਉਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਬਰ ਜਿਹੜਾ 25% ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟ ਰੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਟ ਰੇਟ ਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਪਾਉਂਡ 7 ਪਾਉਂਡ 10 ਪਾਉਂਡ 8 ਪਾਉਂਡ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘੰਟੇ ਲਾਸੋ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਸੀ ਤੇ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ को ना ਗੱਡੀ ਲਾਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। 10 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ 800 ਯੂਰੋ ਪਰ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤਨੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। हाँ बिल्कुल, ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ 4 ਜਗ੍ਹਾ पे ਜਾਣ। बिल्कुल हाँ तो ठीक है, ये बेहतरीन है। तो रेडियस कोई दसी ने मतलब है 100-200 मील ने एरिए विच एक दिन सफ़र करना है या नहीं कोई पता नहीं। साढ़े को 75 यानी कि पेरिस का एरिया 75 किलोमीटर रेडियस नहीं साडा जेड़ा पेरिस नो जेड़ा कोड पोस्टल है ना। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी कोड पोस्टल है ना पेरिस दा
ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ 75 ਇਸੇ 75 ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। हाँ ये तो बड़ा जबरदस्त है। वो फिर कितना हो सी 25-30 किलोमीटर हो सी 40-50 किलोमीटर है? नहीं ज्यादा तुस आखो 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। अच्छा हुन साथी और भी आ गए जी, असां गपशप हो गई है। पीर साहब माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम 800 यूरो पर डे। मलिक साहब और फिर खर्चे शर्चे भी शौक अगर हो गए। जी माशाल्लाह। नहीं ये अक्सर जो 800 है ना इसी चों कई खर्चे भी निकलने ना फिर हुन मतलब है जो बैच बनाना है डॉक्टर को कराना है साल बाद या गड्डी नहीं मेंटेनेंस करनी है फुल जो निकल के ही बाकी बचत बचनी है ना। फिर साल बाद टैक्स भी तो आप ही देंदे हो, साल बाद टैक्स रिटर्न भी अपना मलिक इमरान भाई। मैं सच्चा मैं 180 यूरो टैक्स दी। वालेकुम अस्सलाम वाह जी 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 पीर साहब वालेकुम सलाम। ये पप्पू मलिक भाई आ गए हैं, इन्हें वो गामदी साहब वाला थोड़ा समझा दें प्लीज पप्पू भाई को। नहीं वो ठीक है, गामदी का मसला अच्छा है। वो आपने ये सवाल किया था कि क्या ये जो मन बदला दीन हो फ़क़्तुलू, क्या ये हुक्म आम है या ख़ास है? ये ख़ास है, ये ख़ास है बिल्कुल वैसे ही जिस तरह सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मुझे नमाज पढ़ते हुए जैसा देखा वैसे। हमने तो देखा नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, जिसने देखा वो पढ़ेगा, यानी सहाबतुल किराम अल-अत्हार। बायन ही उस दौर में जो अपने दीन को बदल देता था उसको कत्ल किया जाता था। आज अगर हम करेंगे तो आज जुल्म हो जाएगा, आज माफ़ है। मेरा जिससे मेरी मर्जी, आज ये खुलिया कायदा नाफिज होगा। पप्पू भाई कुछ समझे हैं जी पप्पू भाई पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं? पीर साहब मेरा एक सवाल है, बड़ा मोतबाना जान कितना मांगू तो। जी मैं भी मासूमाना जवाब दूंगा इंशाल्लाह, मेरा वादा है। जी सवाल ये है कि पीर साहब कि अल्लाह ताला रब कुरान सूरत तौबा में कहता है जी ये जो मुनाफिक, ये जो काफिर है ना, ठीक है, जो मुशरिक है, ये अगर कुछ लिमिट दी थी इस दिन तक ये मान लें तो ठीक, अदरवाइज इनको मार दो और उस पे अमल दरामद। थल्ले बंदा आया ये ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁਬਾ ना। ओहो ये तल्ला बंदा ज्यादा जरूरी था भाई। नहीं ये ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल ज्यादा जरूरी था, हमारी बात कोई उसकी अहमियत नहीं है तो। जी भाई वो जो सूरह तौबा में जो मुशरिकीन को के ऊपर हद जारी करने का हुक्म दिया गया है, क्या वो तमाम क़यामत के कुफ़ार के लिए? आयत नंबर बता दीजिए, आयत पढ़िए। पीर साहब मुझे आयत नंबर का तो नहीं पता, लेकिन तो ऐसे कोई दलील है नहीं भाई जान, ये सुनी सुनाई बात है आपका। अगर अच्छा दलील देखें गामदी साहब ने ना आयत नंबर बताया और ना वो मुस्लिम की शायद रवायत थी या तिरमिज़ी, ना उन्होंने हदीस नंबर बताया गामदी हवा में साहब। फायरिंग मत कीजिए प्लीज, हवा में फायरिंग करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपके अच्छा गोलियां जो है पीर वो साहब ज़ाया इतना हो तो जाएंगी। पता है ना कि कुफ़ार को हुक्म दिया गया था कुछ पता नहीं शायद 50 दिनों का कि 2 महीने का, कि इस टाइम तक जो ईमान ले तो ठीक, अदरवाइज इनको मार दो, ऐसा है ना इस्लाम में? किधर है? जो मक्का के पीर साहब, जो मक्का वाले लोग थे या जो पता नहीं ये थे जो यहूदी थे, जी भाईजान कहाँ है वो? एक तो आम मुआफ़ी भी है ना, मक्का में आम मुआफ़ी भी हुई है। किधर आयत किधर है? मुझे अब आयत का तो नहीं पता, चले मैं बाद में फिर मुश्किल है ना ढूंढ के भाई तो। पप्पू भाई, ये तो मुश्किल हो जाएगा ना। चलिए आप बता दें क्या हुआ था कुफार के साथ, कुफार किधर? मक्का के साथ? कुछ नहीं मैं भी आपसे नहीं पूछ हुआ रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ था। कुफार मक्का क्या को नहीं था कहा क्या ईमान लिया और इन्हें तो आई है तलवार? कौन सी आयत है? ये सब ये बात कर रहा है वो जो आया था कि और कुफार को जहाँ देखो कत्ल करो। भाईजान बिल्कुल बिल्कुल। भाईजान नाथ खान भाई, कौन सी आयत है? आप बात करें, अगर पप्पू को नहीं मालूम आप बात कीजिए। पप्पू भाई मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जी मेरे भाई, ये देखो, पप्पू से पूछ रहे हैं। मुझे बताइएगा कि जब ये आयत उतरी के कुफार को जहाँ बदल के बाद, तो मुझे एक बात ये कि जब बदल के मौका पे क्या कहते हैं 313 जो मुसलमान गए, मोमिनीन गए, वो वहाँ पे जहाँ काफिर को देखते खतरनाक लगते तो क्या खुद मारे जाते? नहीं खतरनाक लगते तो खुद मारे जाते? नहीं ये इसकी नहीं ये इसकी बात नहीं हो रही। किस चीज के लिए वो आई है? वो ये थोड़ी है कि आज तुम किसी भी बंदे को देखो तो उसको कत्ल करना शुरू कर दो।
نہیں آج کے لیے تو نہیں ہے، آف کورس بالکل نہیں ہے، نہیں وہ مشرکین کے بارے میں کہا گیا تھا نا جن کو حجت. اور مشرکین کے لیے نہیں ہے، وہ ایسے حالات کے لیے، جیسے فرض کرے آج بھی اگر آپ جنگ کر رہے ہو کفار کے ساتھ تو آپ جہاں دیکھو ان کو مارو گے اور کیا کرو گے؟ ان سے مار جاؤ ظاہر ہے وہ تو جی وہ تو کریں گے، جنگ میں تو سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے. اتنی سی بات ہے، اس پہ اعتراض کیا مجھے بتائیں. احسن بھائی وہ اور بات ہو رہی ہے، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا سنو احسن بھائی، قرآن ایک ایسی چیز ہے، حدیثیں ایسی چیزیں، ان پہ ہر ایرا گہرا اعتراض کر سکتا ہے. جی ارے آپ اس پہ پھر سے اعتراض باقی کرنا بات کریے بڑا آسان ہے بھائی. لغت جو آ گیا، لغت آ گیا، بات ختم ہو گئی نا. اچھا بھائی، اگر ہے آپ کے پاس دلیل تو پیش کیجئے، دلیل نہیں ہے، ہوا میں فائرنگ کرنے سے آپ کے کرتوس نقصان ہوں گے آپ کے. میں کچھ ہیلپ کرتا ہوں پپو بھائی کی پیر صاحب بھائی کہ مجھے یہ جو بات حدیث کرنی شریف ہے نا، مجھے جی ہاں، جی، کون سی حدیث شریف؟ یہ جو من بدل دینہ فاقتلوہ، اس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ توبہ میں یہ جو آیت بتا رہے ہیں جو ان کو یاد نہیں ہے، یہ اس کی تفسیر میں یہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. یہ حدیث یہ غامدی صاحب حدیثیں بتا رہے بہت بعد میں لکھی تھے گئی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی راوی چھوٹ گیا ہو سکتا ہے کوئی بھول گیا ہو. یہ پپو صاحب نے دیا ہوا ہے کلیہ قاعدہ. پپو بھائی وہ پڑھو، وہ جا کے سنیں غامدی صاحب کا، اور وہ اس میں سے کچھ ایک دو لفظ جو بتا رہے ہیں نا آیت کے، وہ یاد کر کے آپ واپس آئیں پلیز، تاکہ پتہ بھجن چل ہو سکے ہمیں. سکتا ہے بخاری کی حدیث ہے، یہ تو مانتے ہیں پپو صاحب، لیکن ہو سکتا ہے کوئی راوی بھول گیا ہو سکتا ہے حفظے میں، ہو سکتا ہے. کتنے اشکال ہیں. تو حدیث پہ زیادہ جو ہے وہ رجحان رکھنا اس دور میں وہ تھوڑا سا مشکل ہے. کتنے سال بعد لکھی گئی ہیں؟ بس یہی تو ظلم ہے جی، پیر صاحب اسی وقت لکھی گئی تھی پیر صاحب. سمجھ رہے ہیں بھائی جان؟ پیر صاحب 1400 سال پہلے حالات اور تھے، ٹھیک ہے، اسلام کے بھی مسلمانوں کے بھی. جی جی آج 1400 سال کے بعد معاشرہ اور ہے، اس طرح جنگ و جدل نہیں ہو رہا، جی ٹھیک ہے. آج کی دیکھا جائے دنیا زیادہ مہذب ہے بجائے کہ چاند پر پہنچ گیا. 1500 سال پہلے. پھر سب سن تو لینا، ان دنوں میں تو ٹھیک ہے مسلمان ایک دوسرے کے علاقوں پہ حملے کرتے تھے، زمینیں چھینتے تھے، ٹھیک ہے، پھر ان کو سم ٹائم زبردستی سم ٹائم پیار سے مسلمان بناتے تھے، تبلیغ کرتے تھے. جی 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 آج کے دور پہ ملک بن گئے ہیں، سرحدیں بن گئی ہیں. جی جی آج کے دور پہ اگر ہم ایسا کام کریں گے کہ جس سے دین بدلا اس کی گردن اتار دو تو پوری دنیا میں ہم بدنام ہو جائیں گے. تو کون ظلم ہو اسلام جائے کی گا. نہیں تو یہ تو آپ کو نہیں ویزا مجھے بتائیں گے ظلم ہو جائے گا، کون سا- بالکل صحیح بات. نہیں کون سا بہت کافر. سخت ظلم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے صرف 2 چیزوں پہ احسان ہے. کون سی آیت ہے یہ بھائی جان؟ اللہ پاک کے کلام کے ساتھ تھوڑا سا کھلواڑ مت کرو، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ آپ پہ اتری ہے، آپ جانتے ہیں نا وہ محفوظ ہے. پیچھے میرے پہ تو نہیں تھی. آپ کو مذاق، آپ پتہ نہیں کیا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، واللہ مذاق نہیں کر رہا ہوں. آپ قرآن مجید کے بارے میں آپ کو خواب آیا ہے، وہ سچا ہے، اللہ کا کلام ہے. لیکن حدیث کے بارے میں یہ آج کا دور بدل گیا ہے، وہ حدیث کو چھوڑو. دنیا کیا کہے گی بھائی، دنیا کا کیا کہے، کتنا بڑا ظلم ہے. لوگ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، اب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کہاں ہے، اس کو بھی دیکھیں گے، نکال کے آپ کو دکھا دیں گے، یہ اللہ آپ مان جائیں گے. علم اتنا ہو گیا دماغ میں، کیا باتیں ایسے دماغ میں آتی نہیں. دیکھو آج کے دور میں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے. آج کے دور میں اگر آپ شریعت پہ عمل پیرا ہوں گے، کتنا بڑا ظلم ہے. ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. چھوڑو اس کو، چھوڑو، یہ منسوخ ہے. یہ آیت کو آپ کے دماغ میں نہیں آتا، یہ حکم آپ کے دماغ میں نہیں آتا، اس حکم کو چھوڑ دو. ٹھیک. ویسے اللہ کے کلام میں اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا ادھر ادھر کرو گے یا اس میں رد و بدل نہیں کی جا سکتی؟ صاحب اللہ کے کلام میں تو یہ تو قیامت تک کے لیے نا ہمارے لیے. آپ ہاں بس اللہ کا کلام قیامت تک ہے. کچھ کلچر اس سے ملا تھا، آج کے دور میں الگ کلچر ہے، چیزیں، ٹھیک ہے. تو لازمی نہیں کہ ہم نے بالکل 100% جو ہے نا جی وہی کام کرنا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے ہو رہا تھا. ہاں ہاں، وہ نہیں کر سکتے. جو نبی نے کیا آپ نہیں کریں گے. نہیں نہیں پلیز مجھے جو صحابہ نے کیا وہ آپ نہیں کریں گے، وہ چھوڑو. مجدد ہوتا ہے ہر صدی کے اینڈ پہ آتا ہے. جی کیا جی. کرنے آتا ہے؟ یہ مجدد آ کے دین کو بدلتا ہے، اعتزام کو کم کرتا ہے. نہیں اپنا پیر صاحب وہ کیا نہیں انجینئر وہ بھی کہتے ہیں آج کا مجدد میں ہوں مجدد.
वो आके दीन को बदल देता है। शरीयत में जो ज्यादतियाँ सहाबा ने मादल्ला की हैं, नबी ने की हैं, उनमें कोई तकसीब कर लेता है। मुजद्दिद ये काम करता है। हेलो, मुजद्दद दीन की तजदीद करता है या दीन के जो नए नए कानून दुनिया में जो नए ज़वाबित आ गए हैं, जो माहौल जो नबी के दौर में अमल हुआ उसमें वो देखेगा कि आज के दौर में ये सूट नहीं करता, उसको बदल देता है। सहाबा ने जो समझा, उस ज्यादतियाँ की, उनको बदल देता है। मुजद्दिद ये काम करता है। मुजद्दिद का और क्या काम है? नहीं जाती तो मैंने तो मुकम्मल है। लेकिन ये देखो कितना बड़ा जुल्म है। आप मुझे बताइए, किसी ने जाती तो चोरी अल्लाह और उसके रसूल या सहाबा नहीं कर सकते, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये गलत बात। कोई कहता है कि वो दौर जाती देखे की है। सहाबा का, वो दौर ऐसा दौर था, वो लोगों ने लोगों को कत्ल किया, बड़ा जुल्म किया आज के दौर के हिसाब से। ये मुजद्दिद जब आएगा, लुगत से सारी चीज़ों को देखेगा, शरीयत को जो चीज़ें सूट नहीं करती उनको बदल देगा। ये है मुजद्दिद का काम जी। और क्या करेगा मुजद्दिद? ये सब देखिए, दीन आसान है, अल्लाह ताला कहता है कुरान में। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूँ पप्पू जी, मैं बनाया खाना हुआ खा रहा हूँ। बनाया हुआ है। जी जी, आप खाना खाएं। मैं खाना खा लेता हूँ। देखिए, सिंपल सी इतनी है कि भी नहीं मानती। मैं जो देख रहा हूँ ना, मैं जो देख रहा हूँ ना भाई, मैं जो देख रहा हूँ भाई, मैं कहीं से ये नहीं देख रहा कि आप लोग कहीं से भी शरीयत को सच्चा मानते हो। नहीं मानते सच्चा। आप लोगों के दिलो दिमाग में शक है, शरीयत के बारे में आप लोगों के दिलो दिमाग में शक है। आप लोगों की शक्लें इस्लामी नहीं हैं, आप लोगों की गुफ्तगू इस्लामी नहीं है, आप लोगों को सहाबा के अमल पर शक है, अल्लाह के नबी के फहम पर शक है। सिर्फ एक ड्रामा है, कुरान 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 कुरान। यह तो बदल नहीं सकता कोई भी नहीं बदल सकता। मुझे तो आप लोगों पे शक है, वल्लाह यकीन करें। गालिबाज आप लोग, फतवे आप लोग, कुरान को कुला डुला रद्द करने वाले आप, नबी के आशिक आप, आपकी खवातीन नबी के माशूक है। इतना बड़ा जुल्म, इतने बड़े बदतमीजियां जो तुम लोगों ने की हैं, किसी ने नहीं की। नबी कहे कि जो शरीयत को छोड़ दे उसको कत्ल करो, आप लोगों को पसंद नहीं। समझ रहे? वो दौर अलग था, ये दौर अलग था। शर्म आती है आप लोगों की गुफ्तगू सुनते हुए। हैरान हो जाता हूं कि तुम लोग कहां पहुंचे हो। बस थोड़ा सा खाना खा लूं। शर्म आती है तुम लोगों के साथ बैठने में भी शर्म आती है। पप्पू भाई, जी जी भाई, मैं सुन रहा हूँ, आप बोले फिर साहब आप खाना खा लिया। आई थिंक आपको खाने की जरूरत है और पानी की भी जरूरत है। मैं कह रहा हूँ सूरज मगरिब से निकला है, इंसान की जगह नहीं मखलूक। ठीक है पप्पू जी, मैं खाना खा रहा हूँ। शक्लें देखो भाई, सूरज एनी भाई, मुझे बताओ, मैं मेरे पास एक यहूदी आता है, ईसाई आता है, मैं उसके इस्लाम के फ़ज़ाइल बताऊँ, अल्लाह और उसके रसूल का कानून बताऊँ, उसको कहूँ यार ये इस्लाम है, ठीक है, इसमें आ जाओ। वो क्या, अच्छा यार मैं अगर आ गया, अल्लाह ना करे कल मेरा माइंड चेंज हो जाए 2 वीक के बाद, कोई मेरा माइंड होता है ना 14 दिन के अंदर इंसान का 1 महीने में माइंड चेंज हो जाए, क्या मैं वापस अपने घर में जा सकता हूँ? मैं कौन नहीं यार। समर साहब भाई सुन तो लेना, ये मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है मैंने यार, ये ई वाला, वो कूल ऑफ पीरियड होता है 14 दिन का ना, बिल्कुल, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा सकते हैं। इस्लाम में कोई कूल ऑफ पीरियड नहीं है यार, ये ऐसा जुल्म ना करो पप्पू। नहीं मर्तज़ा भाई सुन तो लेना प्लीज़। आप आ तो सकते हो, इस्लाम बहुत अमन वाला दीन है, बड़ा अच्छा दीन है, अल्लाह रसूल ओके। अच्छा, मैं 2 हफ्ते बाद अगर कि नहीं यार सॉरी, मैं तो तुम लोग तो गाली बाज हो या मुझे समझ नहीं आई, मेरी गलती की है, मैं वापस हो रहा हूँ ईसाई। मैं अगर पुत्र हूँ तू आ तो गया होना, जरा टोका मैं चुके तेरी मैं तोड़ना नहीं है। पप्पू भाई नाम बता रहा हूँ, जाशा अमेज़न में काम करता है, जर्मनी में, बारफील्ड में। 1 साल तक वो बंदा जो पहले ईसाई था, फिर 1 साल तक कभी ईसाई कभी मुसलमान, वो भी डाउट पे था ना। जब उसका यकीन कामिल हो गया, फिर वो मुकम्मल हो गया। जब तक डाउट होता है ना किसी को, ये नया आता है, वो कहता है मैं सीख रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ, तो वो आगे पीछे होता है, उस पर क्या मसला है, कौन उसको मार देता है? ये जो भाई आप बात कर रहे हैं ना, लेकिन जो बंदा मुकम्मल तहकीक के साथ आता है। ये वजह है अलहदगियों की कि शादी नहीं करते, कि हमें हराम औलादें पैदा कर रहे हैं, अपने मज़हब के मुताबिक भी वो निकाह नहीं कर रहे।
کہ جناب ہو سکتا ہے میرا مائنڈ چینج ہو جائے, مجھے کوئی لڑکی پسند آ جائے, مجھے کوئی لڑکا پسند آ جائے. تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ایسے فلمزی سی ہوتی ہیں, لیم ٹائپ کی باتیں ہیں. جو دین ہے نا, اگر آپ کو آخرت کا فکر ہے اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ وہ جستجو دے دیتا ہے اور اس کے پاس وہ حقیقت بھی آشکار ہو جاتی ہے, وہ مکمل تحقیق کرتا ہے اور اس کو دل سے وہ مان لیتا ہے. کئی لوگ ہیں آپ کے سامنے نہیں ہیں کہ مسلمان ہو رہے ہیں اور ان کو سب باتیں معلوم بھی ہیں اور وہ تحقیق بھی کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, کیا امت کا اجماع ہے ابھی کہ جو پیر صاحب یہ واپس مار دو؟ امت کا اجماع بات یہ ہے کہ پیر صاحب ابھی تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد. وہ سن رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کیا بندہ اس جواب نہیں اس دیتا. حدیث پہ میرا ماڑی تا گل سنو نا, ماڑی گل سنو. پیر صاحب واپس آئیں گے, ان کے اوپر آپ کویشچن کیجئے کہ پیر صاحب ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے میں پیر صاحب سے اور 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد وہ کہتا ہے جناب نہیں میں بیک ٹو پویلین جانا چاہتا ہوں, میں واپس مڑنا چاہتا ہوں. اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا بات چیت ہے, یہ آپ کویشچن کریں نا. مرتضی بھائی حکم تو یہ ہے کہ ٹوکا چک لو. ہو چکا ہمارا پیر صاحب وہ سے. اگے تھے تسی پیچھے پیچھے ٹوکا چکو, بس اللہ اللہ خیر کیا تلوار ملے, کوئی بندوق ملے. جی ابو بھائی جی یعنی بھائی اچھا سنیے گا, دیکھیے آپ یہ یار بات اسے معذرت چاہتا ہوں, آپ اپنا نام ہی چینج کر رہی ہیں. کیا اینینات کلام کوئی یار میرا یہ مشکل چینل ہے کا نا. نام ہے یار, میرا چینل کا میرا آپ کے چینل کا نام ہے نا میرے بھائی, آپ کا نام کیا ہے؟ اپنا نام لکھو یہاں پہ. آپ چینل کی تشہیر کر رہے آپ نے ہو. لکھا تھا, میں نہیں بتاؤں گا. میں نہیں آپ تو پھر بتائیں اب, لیکن وہ تو آسان ہے نا, میں نہیں بتاؤں گا. پتا کیا دوسرے کو وہ اچھا. بات کرو جو خود کی ہو. نہیں میرا اچھا میرا سب کو نام پتہ ہے. میرا نام پپو ملک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ ایسا ہے, سب کو پتا ہے یہاں پہ. احسن. ٹھیک ہے بھائی, احسن بھائی. اچھا جی آپ بولیں. آپ ہاں جی, اب مجھے آپ بات سنیے گا. دیکھیے بات یہ ہوئی تھی کہ اسلام جو جوڑ جاتا ہے تو اس کو مرتد کہتے ہیں نا. اب یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا, اور مرتد کی سزا میں ہوتا ہے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی میرے بھائی ایسا ہی ہے. ایسا ہی. آپ سنیے گا, مرتد کے اندر آگے ہوتا کیا ہے. اب پہلی بات ہے, جب مرتد ہوتا ہے وہ اس کی دیکھا جاتا ہے وہ مرتد ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, کیسے ہوا, اس کے لیے گواہ ہوتے ہیں, اس کے لیے قاضی بیٹھتا ہے, اس کے لیے ہدایت ہوتی ہے, اس کا جرم دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام کو چھوڑ کے اپنا کسی عقیدے پہ چلا گیا چپ کر کے, تو اور بات ہے کیا وہ اس کے خلاف کام کرا. نارملی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا, جب کسی بھی مذہب کو یا کسی بھی فرقے کو یا کسی بھی قوم کو چھوڑتے ہیں تو وہ چھوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا ٹھٹھا کرتے ہیں. السلام علیکم. میں پپو ملک کو ایک چھوٹی سی گال بتانا چاہتا ہوں. پپو ملک میری بات سنو. یہاں فرانس میں ایک جرنلسٹ تھا, اس کو یہ ٹارگٹ ملا کہ تم نے قرآن پاک پر تحقیق کرنی ہے کہ قرآن پاک تو کہتا ہے کہ ہر کافر کو جو ہے نا قتل کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. ماشاء اللہ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو مرنے کی ترغیب دیتا ہے. تو اللہ کی قسم اس آدمی کا میں نے لائیو انٹرویو ٹی وی پہ سنا تھا. اس نے لائیو, اور اس نے اسلام اس نے 7 سال لگائے قرآن پاک کی تحقیق کے اوپر. وہ ایران بھی گیا, وہ عراق بھی گیا, یعنی کہ وہ ایون کے سعودی عرب بھی گیا. اور یہی سوال جو آپ کرتے ہو نا, یہی سوال اس پر ایک اور جرنلسٹ جو ہوسٹ تھی اس نے کیا کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کافر کو جو ہے نا قتل کر دو. تو اس نے کو کاؤنٹر میں کہا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, قرآن پاک میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کو نہ حق نہ قتل کرو, نہ جائز قتل نہ کرو. اگر تم نے ایک انسانیت کا قتل کیا تو تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو یار تمہارا فہم تو وہ ایک نیو مسلمان جتنا بھی نہیں ہے, جو تم قرآن پاک پر اعتراض کر رہے ہو اور بار بار کر رہے ہو. آج 5-6 دن ہے, جب بھی آتے ہو یہی اعتراض کرتے ہو. تم بھائی مان لو, ڈائریکٹ مان لو مرزا قادیانی کو, یہاں آ کر ہماری کیوں تو آپ بیٹھ کر جڑیں کاٹتے ہو. ایک منٹ پپو بھائی, آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. جی 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 پوچھیے. اگر ایک آپ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے, آپ دو کاروبار کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور ایک شخص کو کہتا ہے ٹھیک ہے یار میں بس اپنا کاروبار ختم کرنا چاہتا ہوں, علیحدہ ہو جاتا تو ہو جائے گا. اگر وہ آپ کو دھوکہ دے کے آپ کے پیسے مار لے, ٹھیک ہے, یا آپ کا نقصان کرے, تو آپ اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کو چومو گے؟
यार बचकाना बातें कर रहे हो, कारोबार क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम को तुम छोड़ देखो। अच्छा सुने, आज अब सुनिएगा, अब एक बंदा जो है वो मुसलमान होता है, ठीक है, उसके बाद अगर वो मुसलमान होता है और वो कहीं दुनिया में कहीं भी चला जाता है, जैसे जर्मनी आ गया, यूरोप आ गया, स्पेन चला गया, इटली चला गया, और जाके वहाँ पे क्या ले आते हैं। अब वो बंदा आगे क्या करे, वो पाकिस्तान में बैठे और कहे जी मैंने क्या करते हैं, मैं मुसलमान नहीं रहा क्योंकि मैंने नबूवत का दावा कर दिया, मैं मुसलमान नहीं रहा क्योंकि मैंने क्या कहते हैं, अब मैंने जब मुझे पता लगा कि मुसलमान इस्लाम ठीक मजहब नहीं है, तो क्या करोगे? जी जी, इस्लाम ठीक मज़हब नहीं है, सही ठीक मज़हब है, मैं नबूवत का दावत करता हूँ, कोई बंदा ये कि फिर उसको क्या कहोगे मुझे बताओ ना। मैं कहूँगा बाढ़ में जा दफ़ा वो करता रहे, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है, या इस्लाम की सेहत पे। आप ये कहेंगे कि आपके दीन की कोई तौहीन करे, आपके नबी की तौहीन करे, आप कहेंगे बाढ़ में जा। नहीं इससे नहीं, सुन लो भाई, दीन अच्छा नहीं, कोई नबी की तौहीन इस तरह नहीं होती, हमारे नबी की तौहीन कोई भी नहीं कर सकता। बात ये मेरे भाई, बंदा जब ये कहेगा कि भाई मैंने इसको ठीक नहीं पाया, तो वो फिर साथ तौहीन भी करेगा। नहीं तौहीन क्यों करेगा, क्या नहीं क्या। अच्छा सुन तो यार, या तो आप खुद बोलते जा रहे हो, मेरी भी सुन लो। एक बंदा कहेगा नहीं यार मैंने इस्लाम को सही नहीं पाया, तो क्या हो गया, नहीं पाया तो नहीं पाया, उसकी मर्जी है भाई, नहीं तना से जा दफ़ा हो पड़े, तो नहीं तेरी लोड़ ही नहीं, तेरे जैसे 2 नंबर बंदे की। देखिए बात ये है कि जब भी किसी बंदे पे को पता लगता है, एक मिनट, अगर पप्पू मलिक के तेरे बच्चे आपको कहें कि तुम मेरे अच्छे बाप नहीं हो, पता नहीं तुम मेरे बाप हो या नहीं हो, तो आप क्या कहोगे? यार ये अजीब बात है ना। नहीं ये अजीब, तू साडे इस्लाम के खिलाफ भौंक रहे हैं। नहीं मेरी बात सुनो, बाप नहीं, अगर तेरे नहीं, बच्चे मलिक कहें कि इमरान, तुम मेरे अच्छे बाप नहीं हो, गर्मी नहीं, आपका तो बंदा टेस्ट करवा सकता है ना, बंदा कहता है बच्चे को ज्यादा दफा हुआ आराम नाल गल करो यार, इस्लाम का तो डीएनए टेस्ट नहीं ना करा सकते हम इस लोग। तरह नहीं करो। अच्छा यानी कि तेरे मुताबिक इस्लाम सच्चा यानी कि मजहब नहीं है? कोई शख्स तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक नहीं। हर चीज से डरता है। मुझे अन्नानाथ भाई से पूछे कि इसके मुताबिक फिर इस्लाम एक सच्चा दीन नहीं है माज़अल्लाह? अब यार मैंने कब कहा सच्चा दीन नहीं है मेरे भाइयों? तो फिर आप तो कह रहे हैं ना कि इस्लाम का डीएनए बंदा नहीं करवा सकता। यार बब्बू जी आपने सबसे अच्छा तरीका कि आप गांधी का मतलब इख्तियार कर लो, गांधीगिरी शुरू कर दो। क्या कर दूं? गांधीगिरी शुरू कर दो। तो ये अच्छा पप्पू मलिक, आप मानते हैं कि ये नहीं मानते कि इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि मुर्ताद की सजा कत्ल है, कुरान में और हदीसों में है? चलो सारे चुप करो, जैक भाई गए हैं उनको बात करना। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर भाई, क्या हाल है? ठीक है अली यार, असली गल ही कर रहे हैं ना, कोई माफी नहीं इधर आओ, मेहमान आया है ना, ਅਸੀਂ ਸਾਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? मैं अस्सलाम वालेकुम मिस्टर भाई। जस्ट लास्ट क्वेश्चन पप्पू मलिक, क्या जो कुरान पाक में लिखा हुआ है कि मुर्ताद की सजा कत्ल या हदीसों में आया है, आपका इस पर ईमान है या नहीं है? कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा मेरे भाई, सीधे सी बात। यार आपका इस पर ईमान है या नहीं है? यार मेरा ईमान देखिए, मैं ठीक है तो इस्लाम इतना मेरे ख्याल में इतना ज़ालिम नहीं यार हाँ या ना में जवाब दो, है या नहीं है बस। मैं नहीं यार, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे जो शिया भाई हैं, हमारे जो हदी साहब हैं, ओ भाई उनको छोड़े, आपका ये ईमान है या नहीं? नहीं ये गलत आप लोगों की तफसील होती है ना, मैं नहीं मानता कि मुर्तद को कत्ल कर दो, मैं इस चीज़ को नहीं। अच्छा ठीक, यानी कि आप कुरान और हदीस का इनकार कर रहे हो, ठीक है। नहीं इनकार नहीं करते, मैं उनको सही समझाऊँ, आप लोग समझ। यानी कि डायरेक्ट इतनी 5 दिन हो गए आमिर भाई और फिर अस्कानी भाई आपको समझा रहे हैं कि कुरान में ये लिखा हुआ है और उसकी हदीस तईद कर रही है, तो कुरान में जिधर लिखा हुआ है बताएं। फिर यार भाई अपना इलाज कराओ थोड़ा सा दिमाग का। ठीक है भाई, आपकी बात आ गई। ये जैक भाई हैं जी, मैं एक आखिरी बात करके फिर जैक भाई बात करेंगे। पप्पू मलिक भाई, वो जो क्लिप गांधी साहब वाला आपने मुझे भेजा था, एक मिनट म्यूट लगाइएगा, वो आपके इसरार के ऊपर मैंने बड़े गौर से सुना। वो तो आपको याद है कि वो उसमें कह रहे थे कि अल्लाह का दीन जो है वही नाफिजुल अमल है क़यामत तक। अल्लाह की तरफ से जो दीन आया है वो हक है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया है। तो जिस वक्त जो नबी उस वक्त मौजूद हो और अल्लाह ताला का जो पैगाम वो लाए, वो उसी का नफाज लाजिम है, वरना बंदा किसी को क्यों कोई कत्ल करे, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में उसका नफाज किया और सहाबा ने उसके बाद उसके ऊपर अमल किया,
اصلی حجت ہے کہ آج کل جو کیا قیامت تک. جی زیک بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے. اب مجھے معلوم نہیں کہ عامر نذیر بھائی اور اسکانی صاحب ادھر موجود ہیں یا نہیں. میرا ویسے ان سے ایک سوال تھا کیونکہ کل ایک کچھ ابو بھائی آپ کی نا مائک سے شور آ رہا ہے. میں معذرت سوری میں میرے ہاتھ گندے تھے میں میوٹ کرتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں اگر اپنا ادھر- عامر بھائی تو شاید کو مصروف ہیں لیکن پیر صاحب بھی کچھ ایسے مصروف ہیں کھانا کھا رہے ہیں. ابھی تک تو ہو سکتا ہے کھا لیا ہو, آ جائیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. چلے کوئی بات ٹھیک ہے. آپ کریں, ہو سکتا ہے وہ سن لیں گے تو اسے جواب دے دیں یا ہمیں کچھ پتہ چل جائے گا جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. بس سوال تھا میرا تو وہ تو چلے اس پہ پھر وہ آئیں گے تو میں ان سے کوشچن بھی کر لوں گا کیونکہ کل قادیانی کچھ میں دیکھ رہا تھا. عمومی طور پہ تو علمی بات نہیں کرتے, ایک تھوڑا سا آپ چلیں آپ کوشچن کر دیں اگر وہ سن رہے ہیں یا بعد میں آ جائیں گے پھر ریپیٹ کر, ہمیں تو کوشچن کا پتہ چل جائے گا. جی وہ کوشچن اس طرح ہے کہ کل ایک قادیانی جو مربی صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ سورہ جن کے اندر غالباً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اور نبی کی تعریف کی ہے جو کہ یہ ہے کہ اللہ کسی پر غیب کی خبر نہیں کھولتا سوائے اپنے رسولوں کے. اور اس سے پھر اس نے استدلال لیا کہ یہ رسول کی تعریف ہے تو جس کے اوپر بھی غیب کی خبر کھلی اللہ کی طرف سے تو وہ رسول ہو گیا. تو اس وجہ اس کو تعریف بناتے ہوئے اس نے استدلال یہ لیا کہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر کیونکہ وہ وحیوں کی بارش ہوئی تو اس وحیوں کی بارش سے جو وہ نبوت کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو اس سے مرزا صاحب کی جو ڈیفینیشن تھی وہ بھی سچی ثابت ہو گئی اور وہی پھر کثرت مخاطبہ الہی جو ہے وہ نبوت کی ایک قسم بن گئی جو کہ نئی قسم کی نبوت ہے. تو یہ کس حد تک استدلال ان کا درست ہے یا غلط ہے اور اگر اس کو کاؤنٹر کرنا ہو تو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا مطلب ہے وہ ذلی بروزی طور پہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی, ایسا ہی ہے جی؟ جی بالکل. تو پپو ملک صاحب یعنی کہ اگر ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ قرآن پاک اور حدیث پاک میں یہ آیا ہے تو آپ کے مطابق, کیونکہ ہم تو اس چیز کو اس لیے سچ مانتے ہیں کیونکہ یہ سچ ہے, تو یعنی کہ آپ کے مطابق پھر جو مذہب اسلام ہے وہ تو معاذ اللہ ظالم ثابت ہوا نا. نہیں میرے بھائی مذہب اسلام ثابت ہوا. آپ لوگ جو ماننے والے ہو آپ لوگ ظالم ہو. میں نے پہلے عرض کیا ہے شیعہ بھائی ہمارے جو ہے نا وہ مرتد کی سزا قتل نہیں مانتے. شیعہ بھائی یار مانتے ہیں, سب مانتے ہیں, سب نہیں مانتے. چلے میں ایک چھوٹی سی بات کروں, اگر اپنا پپو بھائی یہ حدیں قائم نہ کی جائیں نا دین اسلام کی, تو دین اسلام کی یہ 1400 سال میں جو اس وقت حق موجود ہے اور سواد اعظم بھی موجود ہے جو بڑی ایک تعداد میں دین اسلام پہ لوگ عمل کرنے والے ہیں, لیکن یہ بیچ میں یہ آگے کیا اسے کہتے ہیں یہ جو اب میں پتہ نہیں لفظوں کیا ڈھونڈوں, بیچ میں اس طرح کے فتنے بھی آ گئے, ان کو چلیں فتنہ ہی ہم کہیں گے. میں اسکاٹ لینڈ ہوا کرتا, اسکاٹ لینڈ آپ گئے ہوئے ہیں نا پپو بھائی, زیک بھائی بھی گئے ہوئے ہیں گے پپو بھائی, مائک کھول یا نہیں دسو. اسکاٹ لینڈ میں ہوتا تھا وہاں ایک نا مارچ نکلتا تھا, اورنج مارچ نا, تو آپ دیکھ لیں کہ میرے خیال 571 عیسوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے, یہ 2 عام الفیل اس طرح کچھ نا. تو اب کتنا عرصہ چلیں اس کو 600 سال اگر ہم کر لیں تو کتنا ہو گیا, ابھی کتنا عرصہ پہلے, پھر کتنا فرق ہے آپس میں, 1400 سال ابھی گزر گئے ہیں, 14 میں 6 ایڈ کر لیں 800 سال اس کا, ہاں یہ جو جتنا فرق آج گیا ہے نا 8 کا, ہاں اس کو اس میں سے نکال لیں تو اتنے عرصے میں یہ 2024
اتنے عرصے میں یہ ماحول میوٹ کر سو بجان آواز بوانی شور نہیں. پپو ملک تو اتنے عرصے میں اتنے عرصے میں کرسچن جو ہیں انہوں نے اپنے مذہب کو اس طرح عام لے لیا، اس کے ماننے والوں نے، کہ اس میں اگر عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین نعوذ باللہ یا ان کے بارے میں کوئی عامیانہ سی بات کر دی جائے تو وہ مائنڈ نہیں کرتے. جو یہ پچھلے تقریباً 40-50 سال سے یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہم نے نکاح تک نہیں کرنا، اگر میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، وہ اور صورت میں چلے ہوگا. اب نکاح کا وہ صرف ایک جو کاغذ فارم ہے اس کی بھی کیئر کیے بغیر شادی کے وہ لوگ رہ لیں. اس حد تک انہوں نے اپنے دین کو عام کر لیا ہے. چرچ جو ہیں ان کے باہر بورڈ لگے ہوتے ہیں، وی آر اوپن جسٹ پاپ ان وی آر اوپن، کہ آپ اندر آ جائیں ہم کھلے ہوئے ہیں. اور چرچ خالی ہیں، وہ خرید کے مسجدیں بن رہی ہیں یا کچھ اور سینٹر بن رہے ہیں یا کہیں فلیٹ بن رہے ہیں، کہیں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں اورنج مارچ کا میں نے اسکاٹ لینڈ کا اس لیے ذکر کیا کہ مارچ ایک گزرا تھا جیسا وہ نہیں مختلف گزرتے یہ 23 اگست کے اوپر 23 مارچ کے اوپر، کہ وہ مختلف کوئی بلوچستان کا بنا ہوا ہے، کوئی پنجاب کا بنا ہوا ہے ٹرکوں کے اوپر، یا ویسے پیدل چل رہے ہیں، انہوں نے مختلف گیٹ اپ پہنے ہوتے ہیں. اچھا دور سے میں نے دیکھا کہ 4 کے 6 ننز آ رہی ہیں. بھائی آپ کی آواز چلی گئی ہے، اب آئی آواز. ابھی آواز آ رہی ہے میری. اچھا جی. تو وہ میں دور سے دیکھ رہا ہوں تو ننز آ رہی ہیں نا، یہ جو چرچ کے اندر مطلب ہے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوتی ہے چرچ کے لیے. ننز جو ہوتی ہیں شادی نہیں کرتی، جس طرح پریسٹ شادی نہیں کرتے. تو دور سے انہوں نے دیکھا جناب وہ سر کے اوپر سکارف بھی کیا ہوا، لمبا انہوں نے فراک پہنا ہوا، وہ جو ڈریس پہنا ہوتا ہے، اور بالکل جناب مذہبی طور پہ وہ آ رہی ہیں خواتین. اور جب وہ ہمارے پاس سے گزر کے آگے گئی ہیں تو اب میں بتاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے کہ ان کے پیٹھ کے پیچھے پلاسٹک ربڑ کی بنی ہوئی دوبر لگی ہوئی تھی. مطلب ہے بم چیکس نظر آ رہے تھے ربڑ کی لگی ہوئی. تو مطلب ہے انہوں نے مذاق پیدا کر دیا. اور وہ کون تھے سارے لوگ؟ سفید فام تھے، کرسچن تھے، کہ یہ ہم فن پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، انٹرٹینمنٹ پیدا کر رہے ہیں. جہاں سے ہم گزریں گے لوگ ہمیں دیکھیں گے، جب ہم پاس سے گزر جائیں گے تو پیچھے سے دیکھیں گے کہ یہ ننگی ہیں. اور یہ ان لوگوں کی شکل بنی ہوئی تھی جو شاید کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ ہمارا چرچ ننگا ہو گیا ہے، یہاں گند ہے، یہاں یہ ہے یا وہ ہے. وہ اپنے ہی یہ باتیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ اب یہ بتائیں کہ کیا ہم اس طرح کا، اللہ معاف کرے، کہ کوئی مسلمان اس طرح کی کوئی چیز کر سکتا ہے؟ ہم تو سوچتے ہوئے بھی، اب میں اپنے رشتہ داروں کے گھر گیا تو انہوں نے جس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، جو جوتے مبارک نہیں ہوتے، ان کی شکل کی انہوں نے نا نئی بالکل برانڈ نیو وہ بنائے ہوئے تھے، وہ نالین چپل بنائے ہوئے تھے، اور وہ سنت کی نیت سے نا خود گھر میں رکھے ہوئے تھے کہ وہ پہنے. تو میں جیسے ہی میں نے دور سے دیکھا کہ وہ پڑے ہوئے ہیں تو میں نے کہا یہ نالین مبارک پڑے ہوئے ہیں. اچھا آپ کے پاس ہیں؟ وہ دونوں پاؤں تھے. تو میں صوفے سے اٹھ کے نا قریب گیا تو میں پہننے لگا. میں نے پاؤں ڈالتے ہی میں نے واپس کر لیے، اس بات سے کہ ہیں تو حرج تو کوئی نہیں ہونا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن میں نے وہ پہنے نہیں اس احترام میں کہ یہ نالان مبارک کی شبیہ ہے، اس طرح کی نظر آ رہے ہیں. تو میری کیا اوقات کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اس میں کوئی وہ فتوے والی بات جدا ہے، لیکن مجھے اس میں ایسے مطلب بڑا عزت تکریم محسوس ہوئی. تو اگر یہ حدود جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، نبی کریم نے نافذ کر دی ہیں، صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ اجمعین نے، تو یہ قیامت تک چلیں گی. اس میں اگر یہ آپ ڈھیلا مٹھا پرانا ہو گیا دین یہ باتیں کریں گے تو یہ قیامت تک چلنے والا دین ہے. ان حدود نے قیامت کے دن تک رہنا ہے. تو پھر اللہ نہ کرے وہی حال ہوگا جو وہ اپنے وہ مطلب مذاق بنوا رہے ہیں. تو ایسی باتیں نہ ذہن میں لائیں نہ ان کو پھیلائیں، کیونکہ آپ کو 4 لوگ سن کے کہیں گے ہاں یار یہ تو ایسے ہی دین کیا سختی والا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ. دین کو سمجھیں، کویسچن کریں تو سمجھنے کی نیت سے کریں، اپنے دماغ کو بند کر کے. بھائی پپو سمجھاونا تے مجھ نو رکشے باونا نہ او پپو آکو رکشے بہ سکدی مجھ تے یرا کٹا تے بہ سکنا نہیں یرا رکشے چ کٹا تے نکا جاونا چھوٹا. نہیں بہت مشکل ہے. نہیں ایسے ظلم نہ کرو.
ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕਟੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਰਖਸ਼ੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਾਂ ਚਿੰਗਜੀ ਨਾ ਤੇ ਕਟਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੌਜ ਨਾਲ ਨਿਕਾ ਜੇ ਹੁਣ ਕਟਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੰਝ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੰਝ ਕੀ ਕਟੇ ਕੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੂੰ ਸੰਡਾ ਬਣਨ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸकी ਨਾ रक्षे च बिठा लो तुसा ये ख्याल करो। मुर्तज़ा भाई अगर इस पे भी थोड़ी सी आप रोशनी डाल दें कि देखें इस्लाम पुराना मज़हब हो गया, लोग कह रहे हैं आजकल कि वो अंग्रेज़ भी या जो इधर के मॉडर्न लोग हैं ख़ास तौर पे जो बड़े जिनकी नस्लें इधर वेस्ट के अंदर रह रही हैं कि औरतों को कहते हैं कि अपना चेहरा भी ढको और नकाब भी करो और कुर्ता भी पहनो और जबकि ये ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, आज़ादी नहीं है और तफरीक पैदा हो रही है मर्द और औरत के बीच में, तो इस्लाम बराबरी का मज़हब तो ना हुआ। इसी तरीके से नमाज हम अरबी ज़ुबान में पढ़ते हैं तो अरबी तो हम में से किसी को भी नहीं आती सिवाय इधर अस्कारी साहब और शायद आमिर नज़ीर साहब इधर बैठे हैं वो जानते होंगे, तो उसके अलावा तो अरबी के ना माना ना मफ़हूम हमें मालूम नहीं। तो बेहतर नहीं है कि मुर्तज़ा वान साहब हम उर्दू ज़ुबान के अंदर तर्जुमा करके नमाज पढ़ लिया करें तो चले, कम से कम हमें समझ तो आए, हम अल्लाह सुब्हाना ताला की हमदो सुना पढ़ते हैं, उनका पाक कलाम पढ़ते हैं, हमारी सहन में और समझ में तो आए कि हम वो क्या यानी आयतें पढ़ रहे हैं। तो ये ज़रा बेहतर नहीं होगा अगर थोड़ी सी इस पे भी रोशनी डाल दें? नहीं आपने जो बयान कर दिया है वही मतलब है मुकम्मल है, तो आप खुद अगर इसको बेहतर तौर पे ये कर सकते हैं। अपना ड्यूसबरी जाते रहते हैं मेरे ख्याल से अपना पप्पू मलिक भाई जाते हैं ना ड्यूसबरी की तरफ, आप कभी गए हो जैक भाई? जी मैं लीड्स ड्यूसबरी जी जाते रहते हैं रिश्तेदार मैं उसे ना इस्लामी जमहूरिया ड्यूसबरी क्या करता हूँ, क्योंकि उसकी हदूद में अगर दाखिल हो जाए ना, अक्सर वहाँ गुजराती इंडियन हैं मुसलमान और अपने भी, तो वहाँ आपको मर्द नज़र आएंगे दाढ़ियाँ टोपियाँ और लंबे वो चोगे पहने हुए जो वो जिनको क्या कहते हैं जुब्बा, और ख़वातीन आपको मुकम्मल बुरके में या हिजाब में नज़र आएंगी, और उन्होंने कईयों ने वो मंडासा भी मारा होता है, उसे क्या कहते हैं निकाब जिसे कहते हैं ख़वातीन ने। तो यहीं की वो बच्चियां हैं, यहीं पैदा ही यहीं, उनके बाप दादा भी यहीं के थे, और मतलब यहाँ के नहीं थे लेकिन वो उनके हो सकता है वालिद भी यहीं पैदा हुए हैं और दादाजी आए हुए हैं, या वो बच्चियां यहाँ पैदा हुई हैं या बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। तो दीन को वो समझ के वो चल ही रहे हैं, तो पुराना दीन नहीं हुआ। अब ये जो बता रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीर साहब ने ये मिसाल आप वाली दी है जैक भाई, पहले आप शायद सुन रहे हों कि जी ये इसके ऊपर वही हुक्म है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नमाज पढ़ी है, तो अब तो ज़ाहिरी हयात में नबी करीम नहीं है, तो बस वो जब थे तो उस वक्त उस तरह हमने नमाज पढ़नी थी। अब तो वो हुक्म ही चला गया ना हमसे, क्योंकि हम नहीं हैं, हम तो उस तरह पढ़ेंगे जिस तरह हमें हमारा अपना फहम चल रहा है, जिस तरह वो जमातुल मुस्लिमीन वाले हैं। आपको बताऊं मुर्तज़ा भाई, हमारे यहाँ अफ्रीकन है, अरब औरतें हैं, वो बिल्कुल वो जो आप कह रहे थे ना जाबा, हम यहाँ पर उसको कहते हैं जुलाबा उनका सर ढंपा हुआ, और सिर्फ ऐसी औरतें भी हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ आंखें नज़र आती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह, और अक्सर जो अरब कंट्री की हैं औरतें, उनका अक्सर वो यहाँ की पली बड़ी हैं, यहाँ की बोरन है, तो उन्होंने वो जुलाबा पहना हुआ होता है और सारा जो है ढांपा हुआ होता है, और माशाल्लाह। और यकीन करें रमज़ान शरीफ में इतनी तादाद तरावियों में औरतों की होती है ना कि जगह नहीं को मिलती। तो ये तो बस समझने समझाने वाली बात है, लेकिन जो पप्पू को समझ नहीं आती। और एक न्यू इस्लाम है ना, जो न्यू इस्लाम है, फ्रेंच इस्लाम, उन्होंने भी पप्पू मलिक के तरह थे, तो उन्होंने काफ़ी चेंजिंग की है ना उसमें। तो वो यही कहते हैं कि औरत को पैंट वगैरह पहननी चाहिए और नकाब की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी वो दौर नहीं रहा, ये वो इस्लाम पुराना हो गया, ये नया इस्लाम, ये एक फ्रेंच इस्लाम भी है। तो वो जो हदें लागू है वो कहते हैं नहीं, वो तो पुराने लोगों की थी, तो अभी क्योंकि नई दुनिया है तो हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू।
ابو ماد یہ اگلے دن بھی آیا تھا لیکن نہیں بولتا. ابو ماد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بھائی. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سن رہا تھا آپ کی گفتگو، اور ایک بھائی نے کہا تھا کہ کیوں نہ ہم نماز کو نا اردو میں ترجمہ کر کے پھر نماز پڑھیں. جی جی. کیونکہ عربی ان کو نہیں آتی، نہ یعنی کافیوں کو نہیں آتی. تو میرے بھائی آپ کتنے پڑھے ہوئے ہیں؟ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ آپ کی تعلیم کتنی ہے دنیاوی؟ ظاہر پڑھے ہوئے ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں تو کم از کم. آپ انگلینڈ پہنچ گئے ہو اور پڑھے لکھے بھی ہو، انگلش بھی آتی ہوگی آپ کو، اور انگلش پڑھنا بھی آتی ہوگی، سمجھ میں بھی آتی ہوگی. انگلش آپ نے پڑھ لیا، عربی پڑھنے میں موت چڑھ رہی ہے تم کو، ہیں؟ اگر بچپن سے عربی پڑھتے ہوتے تو آج عربی آپ کو آرام سے سمجھ میں آتی، اور قرآن بھی آپ کو آرام سے سمجھ میں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک منٹ سر میں اور آپ کی دوسری بات غلطفہمی دور کر رہا ہوں. وہ ایک مثال دے رہے تھے. وہ اوریجنل میں یہ بات نہیں کر رہے تھے، وہ جسٹ ایک مثال دے رہے تھے. یہ ابھی آپ بات کریں بھائی. جی بھائی ابھی بات کریں آپ. ابو یہ بھائی صحیح بات کر رہے تھے، سب کچھ انگلش سیکھ لیتے ہو تو عربی سیکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ شاید لوگ ہیں اب کیا بولوں میں، اب میں کیا بولوں بتاؤ. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہو. کچھ رہتا ہے. ہم مسلمان ہیں، دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم عربی کو کیوں نہیں فرسٹ پڑھواتے بچوں کو؟ یہ آسان چاہتے ہیں. کیوں انگلش پڑھواتے ہیں؟ نہیں، انگلش میڈیم میں بھیجنا ہے، عربی میں نہیں بھیجنا، کیونکہ وہ عربی سیکھ جائے گا، پھر قرآن سمجھ میں آ جائے گا اس کو. تو میرے پیارے بھائی، اردو میں نماز سب سے پہلے بچوں کو عربی سکھاؤ، عربی میں پڑھاؤ، اور عربی بولنا سکھاؤ، تاکہ وہ بڑا ہو تو اس کو عربی سمجھ میں آئے. انگلش سکھا دیتے ہو، انگلش بول بھی لیتے ہو، گھر میں بھی انگلش بولتے ہو، یہودیوں کی زبان بولتے ہو، اور اس کے باوجود بھی جو مسلمان کی زبان ہے، جو قرآن کی زبان ہے، وہ سیکھنے کے لیے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. باریجو بھائی دیکھیں، عربی نہیں بھی آتی تو کوئی پڑھنا تو آتی ہے نا. یہ امت کے ایک ہونے کی علامت ہے نا. عربی کو ہم چانج تو نہیں کر سکتے. میں آج پنجابی میں نماز پڑھنا شروع کر دوں، دعا اور ہوتی ہے. دعا تو ہم کسی بھی زبان میں مانگے، لیکن قرآن اور حدیث اور نماز یہ تو ہم چینج نہیں نہ کر سکتے. یہ تو عربی میں نا ایک زبان، ایک امت کی یکجہتی کے لیے. باریجو بھائی السلام علیکم. یہ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، ہمیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. باریجو بھائی آواز آ رہی ہے؟ یہ رکھے رولا پہ آ گیا، تھرتھلی پہ آ گئی، تھرتھلی. جی بولے میں سن رہا ہوں. تو ایک مثال باریجو بھائی سٹھو. این جی احمد بھائی وہی گل کرن لگے ہیں. خیریت سے ابو باریجو بھائی، ابو مہند. بات یہ ہے الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. اللہ خوش رکھے. وہ مثال دے کر سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ہم اردو میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمیں عربی ہی میں پڑھنی ہے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تو چلیں ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، لیکن اس کے جو اصل فہم ہے وہ عربی ہی کے اندر ہے، اور وہ جو صحابہ نے سیکھ لیا اور ہم تک پہنچا دیا وہی ہے. تو آج کل جس طرح ہم ان چیزوں میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں میں بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی جو نبی کریم نے ہمیں بتا دی ہیں، سمجھا دی ہیں. لیکن آج یہ فتنہ جس کو مرزیت کا یہ فتنہ کہتے ہیں، یا ابھی آگے میں اور مزید بات کر رہا ہوں تھوڑی سی، کہ یہی تو مسئلہ ہے پپو ملک بھائی. آپ کاذب بھی سمجھتے ہیں مرزا غلام قادیانی کو. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ یہی تو فہم لے رہے ہیں، اور اپنا ان کو الہام ہوا اور کہتے ہیں جی الہام کے سپورٹ میں دیکھیں فلاں آیت ہے، فلاں حدیث ہے. تو وہ اپنا فہم ہی تو استعمال کر رہے ہیں، اور اپنا فہم استعمال کر کے وہ ایک فتنہ پھیلا رہے ہیں. تو وہ جو زیک بھائی نے، وہ بیرسٹر ہیں جی، وکیل ہیں، وہ یہاں انگلینڈ میں ہوتے ہیں اپنا باریجو بھائی. تو وہ مثال کے طور پہ سمجھا رہے تھے کہ جس طرح چیزیں بدلتی نہیں ہیں، جو صحابہ نے سیکھ لی ہم تک پہنچائی ہیں، اسی طرح ہمیں
कुरान करीम का भी वही फहम लेना है जो हम तक पहुंचा दिया गया है। पीर साहब वापस तशरीफ लें। जैक भाई तुसा थले टुर गए हो तो हुण सवाल केड़ा करसी बंदा या अच्छा, मैं ना ये जो गांधी गांधी कहता है ना, मैं और मेरे दोस्त यहाँ पर हम फ्रांस में ना एक ग्रोसरी की दुकान बनाना चाहते थे। तो उसने कहा नहीं यार, उसमें अल्कोहल बेचना पड़ता है तो वो तो हराम है, तो इसलिए हम छोड़े, ग्रोसरी की दुकान ही बनाते। तो मैंने ये फतवे तलाश करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे जहन में भी था कि हम तो यूरोप में रहते हैं, तो यहाँ तो पीते हैं लोग, अगर हम नहीं बेचेंगे तो कोई और बेच देगा। तो फिर मैंने वो गांधी को सुना, पहली दफ़ा गांधी को मैंने सुना, और इसके नाम वगैरह का भी जो है ना मुझे पता नहीं था। जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये कहता है क्योंकि आप यूरोप में रहते हैं तो आप बेच सकते हैं। तो मैंने वो दोस्त को कहा कि ये देखो, मैंने उसको वो वीडियो सेंड की, तो ये कहता है आप बेच सकते हैं। तो फिर उसने पाकिस्तान में उलमा को फ़ोन किया, तो उसने कहा नहीं भाई, कहाँ बेच सकते हैं आप? Nein, noch nicht. जी, मैं म्यूट ला रहा। Ich bin auf dem TikTok live. Kann ich kurz ein bisschen ansprechen? Was? Ja. Ja, natürlich. Ja, alles gut. Alles gut. जी म्यूट कर दो, मेहरबानी करो के एचआर हाँ जी, साहब। अस्सलाम वालेकुम आमन अजीज भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-4 ਦਫਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉੱਪਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 1 ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਫੜ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟੋਕ ਆਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਪੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ, तो असकानी साहब वो पिंडा देना से या समझ लो लत्त फड़ाना से जो लोग कादियानी अगे आए वो फिर साढ़े कई मुसलमान भरा यही समझते रहे, चूँकि बाद मामला च हिकमत का इल्म नहीं होता और ना हिकमत अमली का पता होता है, वो फिर असकानी साहब को उसी गलती समझते रहे हैं। हालांकि देखो मैं ज़ाती तौर पर आला हज़रत का मनने वाला, लेकिन स्कूल ऑफ थाट लहदा होंदे भी मतलब है कि मैं असकानी साहब की रिस्पैक्ट करना, क्योंकि अगर वो आलिम ने मेरे नाल ज़्यादा इल्म रखते हैं, चाहे वो मुफ्ती मुबशर शाह साहब ने, असकानी साहब ने या कोई होर भी अगर दीनी लिहाज नाल उन्हें इल्म सीखिया है और वाकई वो आलिम ने, तो अलहमदुलिल्लाह एक आम जाहल नालों जिहड़ा दीन दे इल्म तो नाबल दे उधर बहुत अच्छे ने। वो मैं राती उस बरात ते गया, वो जो भी उत्थे होया मैं वो नहीं दसना चाहता, मैं फिर मजबूरन उत्थे कॉल पाई कि भई तुसां ज़्यादती कीती है। उस असकानी साहब ने उन्हें ज़्यादती बहुत ज़्यादा ज़्यादती की और इंतहाई मतलब एक नामुनासिब अल्फाज नाल, और मैं फिर उत्ते चढ़ के उन्होंने रोकिया ठोकिया जिन्ना को भी हो सकता सी, उन्होंने नाल गल की। असकानी साहब उस तो बाद चले गए या उस तो पहले ही मैं थोड़ी देर पहले जो मैंने उन्होंने कॉल ते लिया चले गए। लेकिन यह मसले का हल नहीं कि अगर देखो तुहाडा जिहड़े तुसीं काम कर रहे हो अलहमदुलिल्लाह वो इंतहाई अच्छा काम है। मैं समझना दुनियावी लिहाज नाल दीन दे विचों, दुनियावी लिहाज नाल तो है ही बहुत अच्छा है, दीन का काम है, और दीन दे विचों भी मतलब ये कि मुसलमानों के ईमान बचाना, उन्होंने